Assalamualaikum and hi everyone. So in this video we are going to learn chapter 6.2 but learning outcome C. That's mean by the end of this video you should be able to use the equation Kc equal to Kp RT delta N to solve the equilibrium problem. Okay, so this one should be delta N. Okay, so relating Kc and Kp. Okay, so Kc and Kp kamu boleh relate dia by using this equation. Kp equal to Kc RT delta N. Okay, so delta N as you can see superscript. Okay, so delta N ni adalah total mole of gases product minus total mole of gases reactant. And R here macam biasalah gas constant 0.08206 liter ATM per mole per Kelvin. And since the R dalam Kelvin, so your temperature also must be in Kelvin. Okay, so kalau ikut learning outcome, you should be able to use this formula to determine Kp or Kc lah. Tapi kamu tak perlu derive kalau ikut learning outcome. Tapi kita akan belajar, saya akan tunjuk juga derivation because I think the derivation will help you to understand what is delta N. So kita start dengan derivation of Kp equal to Kc RT delta N. So in order to derive, I need to use this general equation which is AA plus BB equal to CC plus DD. Okay, so the small letter A, B, C, D here means stoichiometric coefficient. A besar, B besar, C besar, D besar tu adalah equation, chemical equation lah. So, the first thing yang kita kena buat adalah tulis equation Kc and Kp for this general equation. Okay, and then we assume that these gases behave ideally. Okay, so kalau behave ideally, that means kita back to chapter 5, we will follow PV equal to nRT. Okay, so kita rearrange this equation jadi P equals to N over V darab dengan RT. Okay, so kalau nak cari partial pressure of A, saya ajar kamu hari tu. Kalau partial pressure A, that means number of mole also must belong to A lah. Okay, so PA equals to NA over V RT. Kalau partial pressure B, PB and B over V darab RT. And then PC equal to NC over V darab RT. PD equal to ND over V darab RT. Okay, so ini adalah partial pressure. Kita belajar dalam Dalton's law. Okay, and then N over V here. Okay, so kalau untuk siapa yang dah lupa, N over V ni adalah satu formula concentration. Okay, concentration kan equal to number of mole of solid over volume of solution. So sekarang N over V ni kita boleh tukar jadi concentration A. So square bracket ni adalah concentration. So partial pressure of A equal to concentration A darab RT. Partial pressure B sama juga concentration B darab RT. Partial pressure C jadi concentration C darab RT. Partial pressure D jadi concentration D darab RT. Okay, so once kita dah dapat the partial pressure here, we need to substitute the partial pressure A, B, C, D into Kp. That means substitute balik ni, benda ni ke dalam equation Kp atas ni. Okay, sebab sini ada partial pressure kan? Okay, so kalau kita substitute, since atas PC, that means concentration C RT power C, lepas tu concentration D RT power D, okay, concentration A RT power A and darab dengan concentration B RT power B. Okay, tapi kalau kita tengok daripada equation ni, ada benda yang sama iaitu RT. So, somehow kita kena factorize RT tu keluar. So, end up dia jadi macam ni lah. Kp equal to concentration C power C, concentration D power D, A power A, B power B. Darab dengan RT. Okay, and then kenapa ada ni? Okay, so C plus D minus A plus B. Ini adalah indices lah kan. Kamu belajar indices. Sebabnya kalau kita factorizekan RT ni keluar, lepas tu hubungan C dengan D ni adalah darab kan. So darab, that means C and D here akan tambah. Okay, so since bahagi, so jadi tolak A plus B. Okay, so that's why dapat C plus D minus A plus B. So end up, kita dapatlah equation Kp equal to Kc RT delta N. Kenapa Kc ada sini? Sebab this formula here, ini sama macam formula Kc dekat sini. Okay. So, that's why kita substitute Kp equal to Kc, RT is here and the delta N sebenarnya adalah stoichiometric coefficient untuk produk C plus D tolak dengan stoichiometric coefficient for reactant. Okay, so where delta N adalah stoichiometric coefficient produk tolak stoichiometric coefficient reactant. Okay, so hopefully clear. Tapi delta N ni untuk gas sahaja. Okay, tak boleh untuk phase lain. So, now we already understand how to determine the value of delta N. So, let us look at this example here. Very simple one. So, this example just to teach you how to determine value of delta N lah. Okay, and then this equation given adalah hydrogen gas plus bromine gas to produce 2 HBr gas.
Okay, so from this equation kita tahu oh ini adalah produk, this is reactance. Okay, so tadi delta N, ingat lagi formula dia, delta N kita ambil C plus D minus A plus B. That means stoichiometric coefficient untuk produk minus dengan stoichiometric coefficient untuk reactant. Okay, so produk kita stoichiometric coefficient adalah 2. So that's why 2 dekat sini. So minus dengan, tolak dengan 1 plus 1. Kenapa 1 plus 1? Sebab sinilah stoichiometric coefficient is 1. Over here stoichiometric coefficient also 1. So ini stoichiometric coefficient untuk reactant 1 tambah 1. So 2 tolak 2 sama dengan 0. That means delta N for this reaction here adalah 0. So, kalau kita masukkan the value delta N 0 dekat sini, apa yang kita dapat adalah Kp equal to Kc RT to the power of 0. Okay, RT to the power of 0 akan jadi 1. Okay, so equal, sebenarnya dalam case ni, bila delta N 0, Kp akan equal to value of Kc. Okay, so ini example yang simple lah. Okay, so next kita cuba ni untuk cari delta N dulu. Okay, sebab apa saya ajar untuk cari delta N? Sebab kalau kamu salah delta N, nanti kamu nak cari yang lain pun salah juga. So, kita cuba yang the first one. 2 KClO3 solid produce 2 KCl solid plus 3 O2 gas. Okay, so nak cari delta N dekat sini. Delta N kita ambil produk dulu. Tapi gas sahaja, that's mean ini je lah. Okay, ini kita tak ambil. And ini pun kita tak ambil sebab dia solid juga. Delta N equal to 3 sahajalah. Okay. So, kenapa dia equal to 3? Sebab ini kita tak ambil, ini kita tak ambil. Okay. So, kita cuba example seterusnya. Delta N equal to, okay, ini solid. Dia berada di kawasan produk. So, 0 lah. 0 minus dengan, okay, ini gas, ini solid. So, solid ni kita tak ambil juga. Okay. So, 2 dah kita tak ambil. So, O minus, depan ni 1. O minus 1 equal to negative 1. So, delta N for B adalah negative 1. Alright, so try these two equilibrium concentration for the reaction between carbon monoxide and molecular chlorine to form COCl2 adalah constant ini dan ini. Okay, determine the equilibrium constant Kc and Kp. Okay. So, dekat soalan macam ni, kamu kena boleh identify ni lah. Okay, so dia cakap equilibrium concentration. Kiranya concentration yang dia bagi dekat kamu ni adalah pada equilibrium. Okay. So, concentration CO pada equilibrium adalah ini. Concentration Cl2 pada equilibrium 0.4054. Concentration COCl2 pada equilibrium adalah 0.14. So, dia suruh cari Kc and Kp. Okay, since dia bagi concentration sahaja, so maksudnya kamu boleh cari Kc dululah. Okay. So, kita cari Kc dulu. Kita tak ada equation. That's mean we need to create equation dulu. Okay, so dia kata carbon monoxide dengan molecular chlorine. Carbon monoxide adalah CO. Molecular chlorine adalah Cl2. Untuk menghasilkan COCl2. Okay, so balancekan equation dulu. C ada 1, O ada 1, Cl ada 2. Okay, so dah balance. Ini gas, ini gas, ini gas. Mesti ada phase kalau equation dalam chapter 6 and 7 mesti ada phase. And then dah ada equation baru kita boleh tulis Kc punya formula. Okay, so this is our equation for Kc. Dan kita ada value tadi dia dah bagi, so kita substitute lah. COCl2 is 0.14 molar. And then CO adalah 0.012 molar. Okay, darab dengan Cl2 0.054 molar. Okay, and then Kc terdapat 216.05 and saya cakap tadi tak ada unit. Okay, so this is value of Kc. Kita dah dapat lah Kc yang dia nak. Tapi dia minta cari Kp pula. Okay, so nak cari Kp, if you are planning to use this formula, tapi masalahnya kita ada ke information. Okay, so kita tak ada partial pressure is not given in the question. Okay, so that's why kita tak boleh guna formula ni lah. Kita kena guna formula yang kita baru belajar tadi. Iaitu Kp equal to Kc kurungan RT darab dengan delta N. Okay. So, nak jawab soalan ni, cari delta N dulu. Okay, so delta N kita depan ni 1. Semua gas kan? Okay, so 1, 1, 1. So, maksudnya 1 minus dengan 1 plus 1. Okay, so 1 minus 2 is negative 1.
So, delta N kita adalah negative 1. So, KP yang kita nak cari, KC kita dah dapat tadi, 216.05. And then darab dengan R, 0.08206. Okay, and then temperature kita must be in Kelvin. Alamak, dia bagi dalam degree Celsius. So, kita cari temperature dalam Kelvin. 74 degree Celsius plus 273.15 Kelvin. So, dapat 347.15 Kelvin. Okay, so sekarang kita dah ada temperature 347.15. So, kita darab je lah. Tapi, jangan lupa formula kita ada delta N. Okay, and the value of delta N kita is negative 1 to the power of negative 1. So, bila kamu tekan calculator, your KP here akan jadi 7.58. Okay. So, ini value KP yang saya dapat lah. Okay. Alright. So, sampai sinilah settle untuk relating KC and KP.